أرستازينا قال سماعتاتنا كي نعبر إذا كاب إدنا وزع زلا تجراي ناب إدنا كن ملسان تجبراوي قالتي كنا غتسلن يجبا كيران تجارو نبهراوي دحنت سبيل محبرات ميدياتاتن مهوراتن حبرة سب تجراي كناتن قنت أنا ناي متراف عقمي أب إدو كم زلو كردون كسرحون يجبا تباهلو يونيفرسيتي أكسوم بقدام عين كال عين ديجري بزتفلاليو عينتات تمرتي كام هروم زتانحو تمهارو أمرقو أمريكا أب لعلي مأكلات نيوكلير إيران لعول عنوة أب تحاد بلون كالوتن سلامتنا باب زلخم ويبزحكم كبرات خطاتنتي أخسماوين مرخب حفاش كاب تقراي كساب عالم لخافت أمه تروي حابريتا نباخوم كنغربنا نفيديونا لايك چانلنا سبسكرايب بمقبار أبال بيت سبنا يخونو أخسماوين مرخب حفاش نقحات نقدم سبيل محبرات ميدياتاتن مهوراتن حبرة سب تجراي كيناتن قنتن ناي متراف عقمو أب إدو كمزلو كردون كسرحون يجبا تباهلو سمرت تجارو ننات النتن حرنتن STIL دمتي ديمقراطين محبراوي فتحن فويس قدميا نسباوي مسلات HRF زتبهالنا سبيل محبرات حزب تجراي ناب كينات زأتو حدو كقارحان زقبرو أكايداتات ببزح يرأيو كمزلو حبيروم حزب تجراي حدنتو زفوتو مكببار زقدم ولاكوا انتخونه نولك أدليتهم زحدرون لهيك أنجن حدو كقانت يسرحو كمزلو نعزبالنا تجراي كيناتن قوانتن تشكمل حقوق يبلان زبالة مجلس سمرات تجارو نناتنتن حارنتن بتوسخ دماء أتناي حزي هواهو بوليتيك عالم زفت أروكيناتن قوانتن كان تجارو ملينا ناب متنات زوسد من قديو أبجوخم زبل مسار حزق بلنبر حداقو زبل دارقا أيكلون كل سبب بزي كاناي حدو هيوت قلبتو جنزباون مورالاون دقاف مرحتي ناب كيناتن قوانتن كأتو كام زي يخلو كردا بركومن قلبتا من بعلو هزبي كام زخونه حبرة سب بعلي كنقح يقبع سلازي دما كاب مرحتن العلي حبرة سب زبالة قلبتن حيلن كام زلوو كجنزبالوو سبيل محبرات ميدياتاتن ودباتن سدراتاتن مهورات تجراي وزت نزي ترديوم حبرة سب تجراي كناتن قوانتن ناي متراف عقمي أب إيدو كام زلو كردون كسرحون قبويو نحنا سمرات تجارو نناتنتن حارنتن STIL دمتي ديمقراطين محبراو فتحن فويس قدميا نسباوي مسلات HRF زتبهالنا سبيل محبرات حبرة سب عقم كام زلوو نكردا عقمو نكتقام منقد نمرأي صعرتات جميرنا لنا نزي دما اتوم مرحت تغنزيبوم وي تغديدوم ناب سلام نزتن نكمصو صلوا ناي مفتار تبغسو حيزنا وفري جميرنا سلازلنا كله كتنبرنا نحتت قال سماعتاتنا كي نعبر إذا كاب إدنا وزع زلا تجراي ناب إدنا كنملسان تجبراوي قالسي كنغتلن يجبا كيدان تجارو نبهراوي دحنت كيدان تجارو نبهراوي دحنت 15 سنة بعد زخر سماعتات ملكيتو عبزوتو مجلتي بب معرافو بب مدرخو نسله هلونان قصال وحسنان تجراين هزبان الف آلاف ملامل تسنكيلوم دوم يومن تسويعوم يوم نزحلفو 36 عامتات دما حدري سماعتاتنا أي نعبرن اندابلنا نزعلت إنا ذكرنا يا متينا عينا يقبعون يبل مجلس كيران تجارو نبهراوي دحنت كوينو جنا سماعتاتنا زد بسو كاب قال زحلفه بجبري علامة مسوعتهم كنا خبر انكلن ايو قال ايعبرنا نزبها حتو هزبي انت نملس فتحي انت نقسنيو سلازخونه سماعتاتنا لعلي مقابر زقادفولنا قال حدري كي نعبر اذا كاب ايدنا وصيا زلا تجراي ناب ايدنا كنملسان تغباراوي قالسي كنغصلن يقبع حزب تجراي كاب صلاتو نزتبغسو كلهم عينت عصبوتات سالا زي خبس صنعات سنيقو كبار مسواتነት زخفله هلونو አረጋጊጹ ነቲ حزي ዝተፈጠረ አንጻራዊ ናይ ሰላም ሃዋህው ክፍጠርውን አኺሉ እዩ ነዚ ዝተፈጠረ አንጻራዊ ሰላማዊ ሃዋህው ብምጥቃም ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንኸመለስ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንኸመለሱ داقم هنساتن حويتن تجراي نمسلاتن تجراي ناب فتحاون ديمقراطياوين سرعات زا ساقر ناي مقبار عقمن قبولنتن زلو بيت مخرزة كاتته حاقا في جزاوي منقستين كهلونا كاب مفلمتو جميرنا كام كيدان اندا تغالسنا ممتع
ምውፃና ይፍለጥ ኢሉ እንተኾነ ግና ነቲ ዘበገስናዮ ቅንዑን ቅልዑን ሕቶ ንጎኒ ጎዲፉ ካብ ኮር ንላዕሊ ብዝበሃል ዕጡቕ ውዳበ ተደጊፉ ስርዓት ዘፍረሰ ጉጅለ ንዘቕረብናዮም ቅኑዓት ኣመራፅታት ብምንጻግ ናብ ኣፎምዝን ጉልበትን ተሰጋጊሩ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘይተደለዩ ኩናት ከዋልድ እውን ብሽም ጽምዶ ብቕላዕ ምስ ሻዕብያ እንዳሰርሐ ይርከብ። እዚ ብፖለቲካ ተሳዒሩ ህዝባዊ ቅቡልነት ዝሰኣነ ሓይሊ ሎሚ እውን ትግራይ ኣብ ፍጹም ናይ ጥፋት መንገዲ ኣእትይዋ ይርከብ ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ። ስለዝኾነ ሎሚ መበል 37 ዓመት ሰማዕታትና እንተንዝከር ዳግማይ ናብ ዘይምልከተና ኩናት ከእትወና ዝህንደድ ዘሎ ሓይሊ ኣደብ ምትሓዝ የድሊ። ዝኾነ ጉጅለ ይኹን ወተሃደራዊ ኣዛዚ ልዕሊ ህላዊ ህዝቢ ክኸውን ምንም ዓይነት ሞራላዊ ይኹን ሕጋዊ ምኽንያት ከም ዘይብሉን ብመስዋዕቲ ደቅኻን ብስቃይኻን ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ መጋባርያ ውሽጣውን ግዳማውን ኩናት ክገብረካ ንዝኽእል ሓደገኛ ሓቐነ ብምብርዓን መላእ ህዝብና ብውነ ተረዲእኻ ኣብ ጎንና ተሰሊፍካ ክትቃለስ ንጽውዕ ኢሎም ኪዳን ተጋሩ ንብሔራዊ ድሕነት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ድሑር ፖለቲካ ትግራይ ንሓዋረ ኣልዩ ሕድርኹም ንፖለቲካዊ ጨለነት እንተይኾነስ ናይ ማን ተቓሊሱ ክዕውቶን ክሕልወን ድማ ቃሊኣቱ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መዓልቲ ሰማዕታት እንትንሓስብ ጀጋኑ ትግራይ ንቤዛ ህዝቢ ዝወፈረ ውፊነትኩም ብሔራዊ ሓሌትኩምን መዳርግቲ ኣልቦ ጅግንነትኩምን ብምዝካር እዩ ክጠፍእ ዝተፈረዶ ብሔረ ትግራይ መሊኡ ንከይጠፍእ እታ እንኮ እተሰስዕ ህይወትኩም ዝሃብኩም መልኣኽ ምድሪ ኢኹም እሞ ምስጋናናን ሞሳናን ዓሚቕ እዩ ክብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓቢሩ ሕድርኹም ዘኽብርን ዝሕሉን ፖለቲካዊ ብልሒ ኣይነበረን እሞ ሓዘና መሪር ሕራነና ድማ ርሱን እዩ ትግራዋይ ነናሻዕ ደም ዝኸፍለሉ ኩናት ንዝተኣለመሉ ጠጠው ክብል ሰማዕትነትኩም ሕድርኹምን ባህግኹምን ዋጋ ክህልዎ ከም ንቃለስ ክነረጋግፀልኩም ንፎቲ ኢሉ ሕድርኹም ሕድሪ ረብሓ ብሔረ ትግራይ ምኽባር ሕድርኹም ሕድሪ ልምዕቲ ሰላማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ትግራይ ምግሃድ ሕድርኹም ሕድሪ ምውናን ነፃ ሃገረ ትግራይ ከም ዝኾነ ዝኣምን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ድሑር ፖለቲካ ትግራይ ንሓዋሩ ኣልዩ ሕድርኹም ንፖለቲካዊ ጨለነት እንተይኾነስ ናይ ማን ተቓሊሱ ክዕውተን ክሕልወን ድማ ቃሊኣቱ ኣብ መላእ ትግራይ መበል 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ተኸቢሩ ብምኽንያት መበል 37 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ሰነ 15 ምእንተ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ክቡር ህይወቶም ናይ ዝገበሩ ሰማዕታት ትግራይ ካብ መላእ ጣብያታትን ወረዳታትን ኣስከሬኖም ብብልዓል ናብ ዝተዳለወ መቓብር ሃርበኛታት ስነ ስርዓት ብክብሪ ምዕራፍ ከም ዝተገበረን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ መዓልቲ ሰማዕታት ዝተኸበረ እንትኸውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተኸቢሩ ውዒሉ ዋና መሓዳሪ ኣይተ ሃፍቱ ኪረስ በወገኖም ንሕና ተጋሩ በብምዕራፋቱ ዝኸፈልናዮም መስዋዕቲ ተገዲድናን ኣብ ልዕሌና ወፅዓን በደልን ክፍፀም ስለዘይንፈቅድ ከም ዝኾነን ናይዚ ክቡር መስዋዕቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲን ፍትሕን ምዃኑ ተገንዚብና ኩለና በብዘለናዮ ስራሕ መደብ ስዋዕትና እናዘከርና ክኾን ከም ዝግባእን ሚስጥር ዓወትና ድማ ሓድነትና ከም ዝኾነን ምእንተዞም ኣብ በረኻ ዝገደፍናዮም ብፆት ክበሃል ሓድነትና ከጠናኽር ከም ዝግባእን ሰማዕታትና ብልምዓት ክንድብሶም ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም ከንቲባ ከተማ ማይጨው ዮሃንስ ኣዱኛ ሕድሪ ሰማዕታት ምኽባር ማለት ስዋዕት ስድራ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ምድጋፍ ማለት ከም ዝኾነን ኩለን መዓልትታት ናይ ስዋዕት መዓልትን ናይ ሓደራ መዓልትታትን ምዃነን ተገንዚብና ኣብ ኩለ መዳይ ስራሕትና ዝባኸነ ግዜ ከይህሉ ሓድነትና ኣስጢምና ዝተጸገመ ህዝብና እንኽሕሰሉ ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ክኾን ይግባእ ኢሉ ጸብጻብ ኮሚኒኬሽን ከተማ ማይጨው ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም በቀዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ከምህሮም ዝጸንሑ 1155 ተምሃሮ ለሙዕለት ኣመሪቑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንመበል 15 ግዜ ዘመረቐ እንትኸውን ብ72 ዓይነታት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብ50 ዓይነታት ትምህርቲ ድማ ብኻልኣይ ዲግሪ ኣብ ምምሃር ይርከብ 278 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 964 ብቀዳማይ ዲግሪ 191 ድማ ብኻልኣይ ዲግሪ ኣብ ዝዕለት ዝተመረቑ እንትኾኑ ልዕሊ 95 ሚእታዊ ተመረቕቲ መውፅኢ ፈተና ከም ዝሓለፉ ድማ ተፈሊጡሎ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ፕሮፌሰር ገብረ ኢየሱስ ብርሃነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ኩናት ጉድኣት ከም ዝበፅሖን መንግስቲ ብዝመደቦ ውሱን ሃፍትን ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝገበሮ ርብርብን ኣብዚ ብርኪ በፂሑ 1155 ተምሃሮ ንምምራቕ ከም ዝበቕዐ ገሊፆም እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ 1999 ዓ.ም ጀሚሩ ብ126 ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ትምህርቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እናሳለጠ ከም ዝመፀ ዝሓበሩ እቶም ፕሬዚደንት ብቑዕ ፍልጠት ዝወነነ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ንምፍጣር ብትኹረት ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ተመረቕቲ ተምሃሮ ብወገኖም ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ብዘይተቋረፀ ሓገዝ መምህራን ናብ ዝዕለት ምብፅሖም ተሓጓስ ከም ዝተሰምዖምን በዝተምሃርዎ ሞያ ንህዝቢ ከገልግሉ ከም ዝተዳለውን ተዛሪቦም መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ሃገረ ሱዳን ኣብ መዕቆቢ ዝርከቡ ተጋሩ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተነድባ ዘዕቀሉ ተጋሩ ሕድሪ ሰማዕታትና ንምውሓዝ ሉዓላውነትና ብዝብል ቴማ እዮም ዘኪሮም ኣብቲ ዝኽሪ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ተረኺቦም ብሰንኪ ወራሪ ፅንተት ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ተሳጢሕና ኣለና ዝበሉ ተመዛበልቲ ህፁፅ መፍትሒ ክረኽቡ ሓቲቶም ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ሰላማዊ ፍታሕ እናተፀበዩ ኣስታት 3 ዓመታት ከም ዝፀንሑ ዝሕብሩ ወገናትና ካብ ግዘ ናብ ግዘ ንጥሜት ሕማምን ሞትን ከም ዝተሳጥሑ እዮም ዝሕብሩ ንፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ዝሕለፍዎ ግልፂ መልእኽቲ ካብዚ ንላዕሊ ክፅበዩ ከም ዘይኽእሉ ሓቢሮም ኣብ ሱዳን ዝዕቀሉ ተጋሩ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ንመረበትና መለሱና ዝብል ተኸታታሊ ህዝባዊ ሰልፊ ከም ዘሳለጡ ይዝከር ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ተጋሩ እምራኩባን ሓሸምባን ብተመሳሳሊ ሰማዕታት ዘኪሮም ኣብ ዝኽሪ ሰማዕታት ኣረጋውያን ዝርከብዎም ዝተሳለጠ ዝኽሪ መሊእና ከይጠፋና ናብ ገዛና መለሱና ዝብል ድምፂ ዘስምዕሉ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ማዕከላት ኒውክለር ኢራን ልዑል ዕንወት ኣብፂሓ ኣብ ልዕሊ 3 ማዕከላት ኒውክለር ኢራን ልዑል ዕንወት ኣብፂሓ ኢሉ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ጦር ኣውሮፕላናት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝርከባ 3 ማዕከላት ኒውክለር ሎሚ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ምፍፃመን ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ምስታፍ ኣስዒቡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ልዑል ወጥሪ ኣንፀላልዩ ይርከብ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒተር ሄግሴዝ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላት መብላዕሊ ኒውክለር ኢራን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣድላይ ምድላው እናገበረት ፀኒሓ ሎሚ ወጋሕታ ቦምቢ ዝደርበያ ኣውሮፕላናት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ማእከላት ኒውክለር ኢራን ዝፈፀምኦ ዘደንግፅ መጥቃዕቲ እውን ዕውት ነይሩ ኢሎም በቲ መጥቃዕቲ 3 ጣብያታት መፍረዪ ኒውክለር ኢራን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝተኣናገዱ ብምሕባር በዚ ድማ ናይቶም ማእከላት መርሃ ግብሪ ኒውክለር ምዕናው ተኻኢሉ ኢሎም ብኻልእ መዳይ ጦር እስራኤል ሎሚ መዓልቲ ካብ ዝተመርፁ ወታደራዊ ናቁጣታት ኢራን ብ30 ተዋጋእቲ ጄታት ዕውት መጥቃዕቲ ፈፂመ ምባሉ ቢቢሲ ፀብፂቡ ብተመሳሳሊ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ሚሳኤል ዝፈፀመት እንትትከውን ፓርላማ እቲ ሃገር ድማ ድፍድፍ ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ ወሽመጥ ባሕሪ ንምዕፃው ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ከም ዘፅደቐ ተሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ሎሚ ዕለት 16 ወርሒ 10 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ምስ ዝተረፉ መደባት ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ